خوش آمدین. رحمت عوض باشه. همه افیر دارد چی من یک وقت کردم هیچ که نیست. رسیم یگان چی نویسکو من یکم باره افیری با عوض کردستم خودم حیرت موندم. آوازم زور ما کمتر اویلوی گریب شدیم. خواهش کرانه خدا کمتر اکساس شدیم. آخه چی سرود بخونم من نمیتونم سرود خونده. من فقط افیرای به آواز میکردم یا که مردم فکر میکنه که با افیرش آواز نداره برای امو هیچ که نیست. کدام طرف از زندگی میکنه رسیون. نازنین خوش آمدی. رحمت برای لایک. وستاج نه کخنی من سرود میخونم خانه که سرود خانه خوجه بگو که منم بخوام. السلام علیکم نازه میگه و علیکم نازه جان خوش آمدی. اپای دیگه نظم شما شکرانه الله سازیم کم ترک گریب شدیم شکرانه الله خیلی اساس شدیم طرف های سکرت اپش وستوچ نه کخنی لیلی جان نامی تو مانه در جهان لا لا لا. وستوچ نه کخنی خوش آمده این اپا. این گریب هم مجوده همی بچه هم یک روز مکتب موند همین روز روی کردم شبود خدبون گریب ناو کم ترک سستر شدیم. نوزه 2000 خدا شفا تانتیا رحمت نوزه جان رحمت برای لایک وستوچ نه کخنی. من یکم بار افیری با آواز کردستم خیلی سر و سیما میشم کمتر ایشم به نظر گیرین. وستوچ نه کخنی دختری من هم امروز مکتب نرفت. بله امروز با بچه هم گفته که چند کس دیگر جواب دادن مکتب برای که تمپراتورشون بلند بوده است.
نازنین سیلکه مونده درآمده دستگیری کنه دخترا. نازنین شما چه خیر؟ سلامتی چه خیر؟ در کدام طرف ها کم نماشدین؟ وستش نه کخنی هیچ گب نه زیغ نشوین. من هم وزور گب میزنم ایفیر به پجون خواهی میشوه نازا پد پیست سکنه دیلیا گود مین اپای دیلیا اومد و سلام علیکم. و علیکم اپا جان خوش آمدین. آوازی خواهرتون شنیده با عبرت نروین. اپای دیلیا رقص داره. بله خودم نازا 2000 نغزم اپا جان آزی درس بایم کو برای همو کم نمویم. فهمو دیلیا جان خودتون. بله خودم کم ترمی گریپ و قپیدگی او زمان میخواه کم ترک میگذره خواه وستوش نه کخنی وستوچ نی هم پد پیست سکنین ها سیلکه مانه که یک وستوچ نه کخنی شما دنوه شون مهمون شون. مالی اپایی که دیلیا جان وای نباشه مانه هیچ گب نه چی بکدسته برا کم تر کتاب خونه کتیه که ده سعدیه خون محمود السلام علیکم. من اومدم با لایک مبارک شود دیل جان. سلام علیکم اپا جان خوش اومدین. رحمت برای لایک رحمت برای تبریک. کم ترک آوازمون گرفتگی خیلی میگذره. ریسیوم ممبران اتپلینارا بتیان برای کی بتیان؟ بس داشتن کخنی با فکرم اینها میخوانند و با من میخوام هر روز 8 مینوت 10 مینوت مهمان شونده. السلام علیکم عشق حضرت دروغه و علیکم سلام خوش آمدین. بسیر 91 خوش آمدین اپا جان. دوستان سلام چه خیلی سازین ادمین که چی حال دارین؟ شکرانه الله سازیم اپای اوچای بسیر جان کم ترگمی گریپا شکرانه الله کم ترگ خوب شده. عشق وزیره دروغه سازین خوبین همه کسا انشاءالله. عشق وزیره هم ممونه میپرسه سعدیه خان محمود و هیچ گب نیست آموخته میشوید. رحمت اپا جان ریسیوم سیلکه مانده در اومده پد پیست سکنه. اوچای بسیر جان ششم لای گفتین سلام سازین خوبین گفتین. دوستان سلام چه خیلین سازین ادمین که چی حال دارین؟ هممون سازین گفتم اپای بسیر 91 عشق حضرت دروغه این آوازی کی باشد؟ آوازی همی ادمین که با فکرم دیلیا گود میگ اوچای بسیر سلام ساز خوبی خوش آمدی. بسیر 91 بالا دا چند قد نوشتم چی با نخوندی؟ خوندم که اپایی که بسیر 91 خوش باشه دیلیا جان ساز خودت شکرانه الله سازیم خودمون. اگر اوچای اپای دیلیا جان پرسیده باشین ما سازیم اگر او را پرسیدیم سازم با فکرم. غمزده سلام و علیکم سلام خوش آمدین. وستوچنه کخنی سیلکه ها را ادالیت کنید بالا نرود. بله سیلکه ها را کم کم ادالیت کنید بالا نرود. چو کدی دیگه ادمین که قریب اومد ساعت نه پای بسیر 91 اگه جو ساعت میه افیر نکدیم دی نمیکنیم گفتیم نشید با امروز همه 750 مینوت داریم تمام. ریسیوم مردم خنوکیه
خونمون خنک. بله خونه‌های ما هم خنک. فیلتر میمونیم کم کم. عشق حضرت دروغه. با فکر کردم که آواز یپای دیله باشم. نه با ادمین علی شیدک. وستش نه خونه ساعتان نگوید. ای شما چند قشید ساعتتون؟ رسیوم سیلکه مونده کم کم درومده دستگیری کنه. سیلکه های بالاتون او دلید کنه کم کم. خنک. صدبر سلام. و علیکم سلام. خوش آمدین صدبر. دنیای زبان ها سلام. چی حال دارید اپا؟ خوش آمدین دنیای زبان ها. ما ساز شما چه خیلی خوب. غم زده سیلکه مونده درومده دستگیری کنه. صدبر میگه ما گرمیده مردیم رسیوم. وستش نه کخنی 1 سال شده است از من هیچ نه ساعتم پر شود. افیر کنه پلیلیست مونه هم خیلی کنه که او میشوه کم کم. عشق حضرت دروغه. خدا نگهبانتون اپا. ما برم که یگم بچه نیست ایجا. چی به بچه نبوده هسته که او بچه؟ اینا که غم زده اینا دنیای زبان ها بسیر 91 خیلی برم با میام. نو درومدم در تگی باران موندم. مالی اپا جان خوش آمدین ببین. عشق حضرت دروغه. ای خیریت که استاد هم اومد نمیبرم. دنیای زبان ها شکر خدا خوبیم تشکر. رسیوم سیلکه مونده. خلیگان بهروز سلام علیکم. سلام علیکم خوش آمدید. محمد یعقوبو سلام. و علیکم سلام خوش آمدین. این چوپان آوازش دیگر خیلی شده که ها چوپان با وی دیگه ادمین که برده است افیره. عشق حضرت دروغه. استاد ساز خوب هستن انشاءالله. شما را میپرسه دنیای زبان ها. محمد یعقوبو همه نقص همه تنج. محمد یعقوبو ما این کانال دیگه کس پیش می برد و کسی در کلوش داده بود دادگی نداده بود. این تلفن ما کتی نمیشه کلوش داده. وستاش نه کخنی ساعتا نمیدونم چند باشد و پشت کانال با 7 چند نشون میتید. ساعتای شما را خلیگان بهروز شما صاحب کانال اپا؟ بله من صاحب کانال. صدبر اسفره. دنیای زبان ها شکر خدا خوبیم. عشق دورزه شما نغزید. شما را میپرسه دادرم بهروز. دادرم خسرو خطا کرده. خلیگان بهروز سازین نغزین. شکرانه خدا ما ساز شما چه خیل. عشق حضرت دروغه. رحمت استاد گرامی قدر. دیلیا گودمن گوش دارن. خلیگان بهروز همه کس سوزن دوستان می نویسه. بخرولا احمدو سلام علیکم من زنم. خوش آمده خواهر جان عزیز. تورپز ایتالیا 8 لایو. دیلیا جان سلام خواهر جان نغزین سوزن. شکرانه الله شما چه خیل ساز سلامتیتون خوبه اپا جان. دنیای زبان اپای ادمین که تشکر زیاد برای دستگیریتون خیلی می ندارم. رحمت این ایجا سیلکه مونید شما کلوش داشتین خیلی یگان کس دستگیری میکردگیست. خلیگان بهروز رحمت سازم. عشق حضرت دروغه. این اپای ادمین که نو هم ما را می شناخته بدسته. مدانا سلام علیکم اپا جان سازین نغزین کودکتون سازم کم نمو شدین. همینجا دیم کو کم اگه گریپا خیلی میگذره.
تجه همدان سلام، خوش آمدین تجه همدان. خلیگان بهروز می نویسه ادمین کانالی مرم پیش نمیبری دیگری شب من همی کانال خدمت وقت نمیام افیر کنم. مدونا خداوند شفای کامل تیاتان آمین. رحمت مدونا جان. تجه همدان 11 لایک. رحمت برای لایک. تمپراتور برای که شنن موزیک تماشا کردن میام. مصطفی ایسایی بهروز من شما در یک چی گفتنی بودم آزی عصبی نشوین میلی. عشق حضرت دروغ خدا شفای کامل عاجل نصیبتان کند اپا جون. رحمت دادرم. تجه همدان سیلکه مونده در اومده دستگیری کنین سیلکه هاتون بالا نروه دوستانی عزیز. خلیگم بهروز مصطفی چی؟ مصطفی ایسای دوای برمیگم. خلیگم بهروز مایلش گورو که اینجا او پیشروی مبارک شود دیلا جان فقط به پیش ما باشمه. گورو که اینجا خوش آمدین اپا جان. ساز هستین انشاءالله سلامتیاتون خوب. رحمت که در بر ما هستین. مصطفی ایسایی می نویسه خیلی همه تانده. مصطفی کجا می روید؟ خلیگم بهروز چه میکنی در افیر؟ ترپ از ایتالیا من همین جد تا آخر دیلا جان. رحمت اپا جان شما کم نماشیدین چی به افیر نمیکنه دیگه. گفتم امو رنگی اپای ترپ از ایتالیا تلفونم مانمو همی یگان چی پخت و پس کنم با گفتم که خیلی تو یک آموخته شدن ما نکم ترکتی دوستا صحبت میکنیم بعد خیلی پیش روی باید پیش میشده. رسیم ای کراسیم این بهروز خلیگانی را که بس میکده باشه. مصطفی ایسایی من رفتم میگم. خوش آمدی مصطفی ایسایی. تجه همدان اوکی اپاشگه. رحمت کی میفهمی دنیای زبان عشق حضرت شما کی به فکرم کسی هستن که نامتان علیش کردین. این که دادرم خسره و نامی وی پیشنش چرا از گفتنی حق میترسد همی بود به فکرم. خلیگم بهروز رسیم چی خلیگانی کدم؟ خلیگم بهروز مالش باراکی رسیم ای کراسی مدانا من دروگون نیستیم. اینجا چی نوشتیم که من ندیدم؟ گورو کنجای بهروز جان سلام خوب است دودر؟ عشق حضرت دروغه ها استاد ما یک دودر تا نامی پیشنم چرا از گفتنی. خلیگم بهروز گورو اپا الکتون سلام ساز میشه شما سازی نپا. مدانا جان سلام. چی حال داریم برادر؟ میپرسه دنیا زبان ها. رسیمی که رسم نامت بهروز خلیگان کو برای همون میگم. رحمت دوستان که همتون آمدین به افیر ما. خلیگان بهروز رسیم نمیدونم راستی اپاین خواهرین ما پرستم نامم خلیگان خودم به حد بچه خوب و به آزار. عشق حضرت دروغه شکر خدا استاد تشکر زیاد امیدوارم از شما ساز خوب باشم.
دنیای زبان‌ها. دوستانی که میخوان زبان انگلیسی، روسی، ترکی و دیگر زبان‌ها آموزن مرحمت به کانال ما وارد شوید. و کانال دنیای زبان‌ها درآمده подписаться کنید، دستگیری کنید. رسیم یک رسم فهما حواسی خلیگانی داره نباشه. دنیای زبان‌ها عشق حاضره دروغ تشکر زیاد. سفر تیوی. سلام علیکم دوستان. سلام علیکم، خوش آمدین. خلیگان بهروز. رسیوم نه حواسم ندارم. پروست 2 سال میشه کانالی ما به همین نام در یوتیوب نیست، به این نام تو کمان. گورو که اینجای و راستی بهروز من زمی بچه خوب بودنتون و لطیفه گو پیشتر لطیفه افندی را میگفتید. بهروز حاضر برای چی نمی نویسید؟ عشقی حاضرت دروغه یک تا گریختن حقلا خیر و خوش نمی کنن. هیچ گب نه، کار دارن، همه کار داره. خلیگان بهروز. گروه اپا مخلصان نیست شدیان، برای همین نمیگم دیگر. چی با نمیگوین که خلیگان بهروز دینا افیرتون آمده مرد من خنده را اوستا و پوش رفته زن. خلیگان بهروز ادمین که همین مصطفی ایکی ده افیره. مصطفی همونجا اومد نمو 2 بار 3 بار نویسته برامدن امو غد بعد شما اومدن یا پیش شما. بخیر. دنیای زبان‌ها. برای دستگیریتان آمدم. افیرتانم میمونم، رفتن میگیرد. برای شما کامیابی خوانم. رحمت استاد برای دستگیریتان. اپای ادمین که کانال شما چی نام داره عشق حضرت دروغه. کانال ما کانال دیلیه تیجی همی گلاو نبدگی لذت. السلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام. لذت خوش آمدین. خلیگان بهروز. ای با خدا همه جادم نگین مایلش دادارم بهروز. گورو که اینجایی می نویسه. بهروز من یگان بار نبودم افیرتان، یگان بار میخمان میشوم. من لطیفه می نویسم، شما می خونید. می شود. Королева ютуб срочно салом. Срочно ба шумоам салом. Дунёи забонҳо силка монда даромада дастгирӣ кунед. Боря тиҷик қадам раса балон нараса ё бисмиллоҳ. хуш омадем Боря. Королева ютуб чӣ гапа иҷа? Чӣ гап? ҳеҷ гап не. Чақ. Королева ютуб шумо киен? Ман соҳиби канал. خلیگان بهروز. گورو اپا میشود بگاه بیاین 22 به وقتی تجکی. ساعت 8 رو نه میشود به وقتی تجکی 22. عشق حضرت دروغه. آخر به فکرم شما وای نیستین، من همان هستم. بوریا تیجی شویرچه می نویسد. خلیگان بهروز. ادمین که مصطفی ایکی ده افیرتونه. من گفتم که همونجا 2 بار نویس یا نقصوزی کرد برامد نمیدونم. بوریا تیجی ای کی باشه؟ خیلی بیناخری نمیدونم. صاحب کانال میگم هیچ که باور نمیکنه. Королева ютуб. Боря
филма гирифт шуда. Королева ютуб серьезно? Бале серьезно. Боря тиҷи пишта мега чӣ мега? Гурӯҳ кенҷавева албатта мебием. Эфиртон беҳрӯз бо ду каналам. Лаззат. Мо барои дастгирӣ омадем, шумоам дарои дастгирӣ кунед якдигарро. Лаззат. Шумо мода камен монед, моям мешем иншоллоҳ. Инаи ма ба ваи худам телефони худам наметонам кулуҷ дода, ами каседа кулуҷ додагиан, ами истодагия ҳамон кулуҷай. Королева ютуб. Нея ӯ мана мешинох соҳиби канал. Соҳиби канал маём Шоираҷон. Хулиган Беҳрӯз гуру апа раҳмат жду. Боря тиҷи дилия 77 балот бушапа хти. Бале хидмон боря додар. Хулиган Беҳрӯз фаҳмо апай админ канал фаҳмидам. Ишқи озира дуруға боря ягон пишакай. Мафтуна ТВ эфир ба овоз. Бале эфири ба овоз Мафтуна. Вақте эфири беовоз мекунем ҳичкас дастгиримон намекунад. Мафтуна ТВ салом Диляҷон, соҳиби хуби овозон муборак шудестай ку. Бале овозон муборак шудестай, вале кам гирипҳо қапидагӣ маҳкам. Боря теҷе мобайнда пишако друмадестиян. Королева ютуб апай иля худаш эфир намекуна. Не. Мафтуна ТВ 13 лайк раҳмат барои лайк. Шоира пачақ сози хубе. Ишқи озира дуруға апай Мафтуна хушгелеб сӯз мега вай мондай. Мевагию кукурузу ама чӣ мондай. Королева ютуб нигоҳ дора гирья дора барои чӣ? Боря алай ҷун мана нашинохтӣ ту чӣ хеле апай? Боря додарҷон хуш омадӣ гуфтум ку. Королева ютуб мешавад соз хутонсозен хубе пачақҷон. Маша медвед салом Диляҷон. Вохе овози хитай. Бале ҳайрон шудем. Маша хуш омадӣ, соз ҳастен, хуб ҳастен, фарзандатон хуб? Хулиган Беҳрӯз Мустафо ҳамиҷа бошим мурдӣ. Гуру 15 лайк. Момогӣ раҳмат барои лайки момогӣ. Мафтуна ТВ меша пачақ созум турам эфирои беовоз ёд гирифтӣ. Мара мегӯед Мафтуна ё шоирара? Хулиган Беҳрӯз гули апа хуш омаден. Салом 14 лайк админга чӣ ҳол дорен? Раҳмат, мо соз ҳастем, шумо хуб ҳастен? Маша салом, сози хубе? Шоира ҳамид дилахчай? Королева ютуб худо ҳамавақт соз бошӣ пачақ оҳе беовоз созай. Гулрӯ Беҳрӯз ин дуюм каналон. Худо шифо тия дилия раҳмат Мафтунаҷон. Маша медвед салом Мафтунаҷон, сози хубе? Сабран Мафтуна шоира Маша созакен пачақо. Сабран хуш омаден. Королева ютуб афаҳмо пачақу. Мафтуна ТВ дафша пачақ медром дилам танг меша. Дизид мемонам мером. Королева ютуб Сабран мо созем худи сози хуби пачақ. Гулрӯ Кенҷаи Мафтунаҷон хуш омадед. Мариам созем худи сози главни пачақо механда. Хулиган Беҳрӯз гули апа фаҳмо чӣ ба канали ман намеоен? Мафтуна ТВ Маша раҳмат соз гаштем. Ишқи озира дуруға и апамона гирип сартия бо овозшам мешиносем дига. Механда. Королева ютуб пачақ диз намон ки диза нишон метам. Ангур Анҷиро салом. Ваалейкум салом Ангур Анҷиро. Шукри Аллоҳ созем гаштем бо дуои шумо. Раҳмат. Номатон англисӣ ахирош ТВ-ра медонам, усунша нафаҳмидам.
мафтуна апай гулу салом созен хубен раҳмат мосоз хулиган берӯз ҳамаи мара ҳама мешинасанд неким намиян канали ман силка мондай биромада дастгирӣ кунен королева ютуб пачақ дил такушод бигир баъд биё механда пачақ мега мафтуна телешоира муихилдиз сабран соз мафтунаҷон гуру ман ба шумо обуна ҳастам лекин эфиротонро надидам ман ба намебарояд ҳоли дароям зангулачая пахш кунам хулиган берӯз гули апа гуру апа биен силка мада дароен кани королева ютуб пачақ гапи зиёдӣ задӣ чӣ бало чизет гуфтум механда королева ютуб афаҳма пачақ раҳмат мафтуна тв шоира пачақ ҳолиам звуку сухтагиай рисуем и красим не диля нестай апашай диля нестай апашай сабран ту мара медони ку я та гапи хуб межанам 10 дигаш ганда королева ютуб пачақ звуком созай намефорама мафтуна тв пачақ навистан мефорад королева ютуб пачақ наскиворе алиш мекунамта хубуд мекунам ишқ ҳазрат дуруғай апаҷон ма грехтам насиб успет кунам бо миём хушомадӣ додарум хусравбоби хулиган беҳрӯз админка ҳамсоямон эфир када як мерам бо миём иншалло майлиш додарум беҳрӯз мафтуна тв ман як рӯз эфири беовоз кардам чиликом шикаст навиштадам наи шоирара намебинӣ дига эфир вай намекуна мега ки кам бинависен ки вай шалпар шидумай хондана королева ютуб марьям ма кадомаша успет кардум менависам гулрӯ кенҷави беҳрӯз даромадам ман гуфтам ку ҳастам шумо ба исмоилҷон теҷе салом алейкум сози хуби саломатият созаи хубай агар моро мепурсӣ мо созем хубем исмоилҷон шумо чӣ хел фарзанда соз хулиган беҳрӯз гулрӯ апа раҳмат мафтуна тв исмоилҷон раднои сози хуби исмоилҷон теҷе мафтуна брат сози хуби саломатият созаи хубай апаҷон ёдат кардам апаҷон мега механда королева ютуб ба худо шалпар мешам шуғнон теҷе шуғнон мешавад чӣ мешида кушама салом ва алейкум салом хушомадед мафтуна тв радной бачакот созан исмоилҷона мепурса радной бачакот созан 19 лайк морам хабар гиред силкаи додар дадроен меҳмон шавен мафтуна тв радной мунам ёдат кадам сози раҳмат мафтуна чанд рӯз буд набудед эфирода чӣ ҳол дори саломатиёт хубай мафтуна радной мунам ёдат кадам созум раҳмат исмоилҷон теҷи мафтуна раҳмат соз шумо чӣ хубен королева ютуб ай хонданам маза мегиред сабран сидинг исмоил сози механда королева ютуб ма катия каса қаҳрим менависа мафтуна тв пачақ ов хӯрда эфир кун охи шоира мега
королева ютуб Сабран мега нигоҳ дора. Исмоилҷон теҷа Сабран созен хубе мега. Мафтуна теве шукр созм дилакам кам бемаза. Мефаҳмам тона Мафтуна ҷон. Сабран админ чӣ ба гуруби гап мезане? Кам хан. Хандидестам ку гапои шуморо хонда хандидестам. Гапои вай камтар вая рушод нахондестам. Исмоилҷон теҷе мега шоира медонам кати ма қаҳрӣ. Мафтуна теве во бо кати ки қаҳрӣ кади пачақ. Фикр дора механда. Королева ютуб пачақ фашфаш карда хурда кну мегум эфир. Мафтуна теве Марьям гриппа ёхе. Королева ютуб ина худаш фаҳмид. Воҳ ма ки шоира хча сирх када. Шаҳнози ҷон салом апа. Ва алайкум салом Шаҳнози ҷон хуш омадед. Мафтуна тевеҳо шоира одамо мекунанд трам ёд гир. Исмоилҷон теҷа механда. Кати кудама пачақ зачем гандаги? Зачем гандаги? Королева ютуб пачақ мо ҳичи надорем охи бихӯрем. Ҳичи надорем бихӯрем мега. Исмоилҷон теҷа мега ман нав дидам ки кулӯш доруме. Бале Исмоилҷон ҳами админи канали мо бачаи қайсингулум буд. Касе да кулӯш додагия гирифтагӣ неста. Ай телефони худам кулӯш дода намеша. Ҳами навистагия вақти сурата меҷиқи навистагия ки заблокиров нависта 300 секунда навистагия. Бояд чай дига удали навистагия. Ҳами се чай дига надора хеле кулӯч пулӯч. Королева ютуб не пачақ кати тне механда. Салом. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Рисим краси Мафтуна канала да савдо нарафт. Менависа. Мафтуна теве шоира қанчой бихо. Мафтуна теве рисим не. Королева ютуб Сабран матра мешканам кати дугонат. Мара асаби накунед. Шоира асаби шид. Сабран. Рисуем пачақ сази. Королева ютуб пачақ қан надорем охе. Мафтуна Марьям гап назадам. Катиш куштагиай телиш. Исмоилҷон ма ҳамиҷа даём. Исмоилҷон гапои хушрӯи мора гӯш дорӣ? Мафтуна мур ҳич нахӯб проста даҳан буҷумон. Рисими красима паҷон баланд бухон эълон кун конкурс менум 500 сум. Комменти касе лайка бисёр гирифт. 500 суми тоҷикӣ ёки 500 рубли урусӣ. Эълон. Рисим да каналаш конкурс дошта. Касе бисёр лайк гирифт. Сума бурд мекуна. Сабран. Шоира вай ручки неста и қахта девона нака. Мега. Королева ютуб кай мекуни рисуем менависа. Королева Мафтуна даҳанам намеҷунба охи. Исмоилҷон
илтимос рисуем лайк ҷамъ накун, нагӯ ки шӯъра мебра. Мега рисуем видеои нав мондам, сразу коммент шапакне. Касе меравад равад ана лайк шапакнан. Нафтуна мега радной ика гушод лакашидай. Мафтуна давша пачақ менависа. Королева ютуб пачақ гумша пушти нагир аммо худша мара гап нишон натине ки ҳастай нестай. оли бикашум имшаб раз пага мепартом. Рисюм мега рисюм жда дору мега королева ютуб. Раҳмат мега рисюм. Королева ютуб чуа пачақ давшаву. Сабран чизе буд удалик када. Исмоилҷон рисюм лайк ҷамъ кунак накуни ки шӯъра мода ход намета. Мафтуна тв шӯъра ба худо қасам ки вай хетере ӯ нест, хо бовар кунӣ хо не. Королева ютуб пачақ ба блокот накунам. Мафтуна тв иш надорем уш надорем меги ох пачақ ба чӣ дорӣ? Менависа рисюми красим раи осонаш ҳамин апаш. Королева ютуб мафтуна ма бовар намекунам аммо худча инами фикри манай. Королева ютуб пачақ охир ҳичи надоре. Механда. Исмоилҷон тиҷи рисюм кай мекунӣ? Карди аввал худ мабгӯ. Королева ютуб Исмоилҷон худо қувват бития. Дурай ватанем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. 20 лайкати. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Раҳмат апаҷон хуш омадед. Нав дидум хоҳарҷон мега умиёиша. Раҳмат апаҷон. Аниса Давлатова салом. Ва алейкум салом хуш омадед. Мафтуна шӯъра ба худо ма чизеро дидам ҳамора мегӯм. Ма занг задум дастоша бардошт неким Омина навистеста буд қасам хӯр ручки гуфт. Ман нестам бо дидагӣ ма бовар мекунам бу шӯъра. Королева ютуб чанд лайк баъд дар кора рисуем. Рисуем русии 500 рубл фақат як ҷо дофи дига ҷо якум дум мемонам. Мега идоф ҷои ҳаму якум дофи дига бо ҷои дуюм мемонам. Мафтуна тв шӯъра ба 100 каналот мада лайк мон бурум конкурса. Аниса Давлатова иҷа чӣ гапай? Иҷа тинҷи чах кадестам. Хуш омадед Аниса. Королева ютуб хай пачақ ту бовар кун. Мега умиёиша 21 лайк бо омадам. Раҳмат барои лайктон апаҷон хуш омаден. Ман имрӯз хестум ки эфири шумо тамом шуда. Часпонда исто буд нависта иста буданд мардам. Королева ютуб пачақ бо чӣ корот кунам мега. Исмоилҷон мега хайрат ҷои дуюм дошта. Мафтуна бо мегум та бо. Королева механда пачақ ози бугу менависа. Королева ютуб. Исмоилҷон мега ки ма бубурум мафтуна да падарка метавам. Механда. Королева ютуб рисюм ҷои якум чанд лайк бояд бигира? Мафтуна ҳоли иша бубурум. Умиёиша натонистум кушта яке мавҷ гум шуда бе ҳичи. Ҳама навистеса ки часпон гуфта вай кардан. Ма лайк мондуму биромадам нанавистам.
аниса давлатова иҷа фақат королева ютуб фаъолайку. хаям ҷа чахчах доран навистаистан. королева ютуб ба худо осон нест лайк ҷамъ кунӣ. мафтунам исмоилҷон чӣ падаркам меша 500 рублда. чизҳои муфид 22 лайк. раҳмат барои лайк. хуш омадед. королева ютуб аниса бо дастгири шумо охир механда. мафтунам Мариам мода шом шид мондагиш баъди шом. манам то шома эфир мекунам мекушим на ним соати дигамон шумо ба фикрам. чизҳои муфид. ассалому алайкум созен хубен саломатиё хуб аст ҳама каса апай админка чӣ хел шумо. чизҳои муфид. мо хуб ҳастем иншаалло. шумо чӣ хелен созен. исмоилҷон шоира $100 гирифта дам гирифт. королева ютуб мада намекунӣ мега. аниса давлатова королева ютуб мега механда. исмоилҷон теҷе чизҳои муфид механда клубнику торт овардааст. сабран сабран ман намерам ягонташ кор дорам. чизҳои муфид акай исмоил мега майчайда овардааст. рисюм красим апай диля пагарам эфир кади эълон ку майлаш ҳаму видеое ки шумо мемонен ку видеое ки вай мекунен мада як комент нависен ман ҳаму видеотона сабшест вада мемонам эълон мекунам. королева ютуб мега исмоилҷон ҳамура бугу олиам ҳамура хурдестам. лайки беҳисоб мега рисюм. кай сар доди дилҷон. ма соати 5:15 буд 5:20 будам хебуд апай унивиша. аниса давлатова уҷа соат чандай. мода соат 17:59 шид. ози 6 равона меша агар мора пурсидеста бошед. чизҳои муфид мешава алҳамдулиллоҳ соз хуб раҳмат гаштем бо дуои дӯстон. саломат бошед чизҳои муфид. королева ютуб анисаҷон бихан хоҳарам бигард рақс кардестай. исмоилҷон теҷир рисюм кай мекунӣ. королева ютуб бачақ аму мардак бо одам доллардор монандӣ дошт. аниса давлатова раҳмат королева. исмоилҷон теҷи ба инстаграм мимарам ҳастия мега. рисюм красим пага видео мепартон бай бегоҳира номша менависум конкурс фаҳмо рисюм. королева ютуб ма медоштум хайрш мекардам $100. чизҳои муфид силкаи видео монда дуромада дастгирӣ кунед. мафтуна мада хайр мекардай пачақ. исмоилҷон шоира бугу медоштум уда медодум. рисюм мафтуна 1000 обуначӣ медоштум 1000 рубл мемондам. исмоилҷон гуфтестам ку королева ютуб мега. мафтуна ҳамада чақчақи хушма бача ҳама ужун бутун ба як меём. майлаш ки мафтунаҷон хуш омаден бобин. королева ютуб рисюм оста оста мешава ҳамаш. гулрӯ дӯстон лайка фаромӯш накунед. аниса давлатова ҳо шумора гуфтум мода ҳози соати 11 саҳар. да куҷоен шумо аниса. рисюм мега механда мафтуна. ҳокимҷон омада ачки монда бо хчавай карда. исмоилҷон мафтуна чӣ хел бача. чӣ хели бача мега мафтуна. хайруддин давлатов салом ва алайкум салом хуш омаден.
Рисюм Раҳмат Дилҷон, саломат бошед. Королева ютубиен як кас дар лайк монем, очаи меҳрафрӯз карташа монад, дар картаи ҳамон мепартоемш. Мешавад. мо фикри мая ки ҳамо занак дар худишта карта гирантиян, мисол я ёрдам мешавад тарафҳои ғарибо. исмоилҷон мега рисюм силка партоку мафтуна радно яхта тоқа бача дори марам 5 дору мега. исмоилҷон менависад, шоира рост гуфтӣ ба худо, марам ҳамтарин надоштум. Королева ютуб, пула худмон намегирем, рост ба апаи хосията партоваша ҳамо баъд да картаи очаи меҳрафрӯз мегзаронаша. исмоилҷон мафтуна дурӯғ нагӯ, механда. рисюм исмоили дилталх мада нашидай, ма туда давно ҳастам бевафо навистай. рисюм красим силка мондай. мафтуна 2 лайк аз номи ма пачақ дар конкурс айтели худум мусафеда мега. Королева ютуб, розиен духтаро? Бале розием, чӣ бане? мафтуна раднои серьёзно менависа. исмоилҷон рисюм апаҷон ба худо ҳастам шумода. Королева ютуб, агар розӣ набошед ман худам ҳаракат мекунам, мебуримш барои ҳамонора. шоира шумо вайбонен, аму лайк ҷамъ кунен, мо ҳама шумо дар лайк мемонем, мешавад? мафтуна ма розӣ пачақ менависа. Королева нигоҳ дора. исмоилҷон даже камен мондам апаҷон рисюм красим мада обуна боше ҳатман условияи дуюм. Королева ютуб, оту яктай пачақ. Королева ютуб, ман ҳастам муҳаммад Абдуллоев, салом ба шумо, аз куҷо? Мухаммед Абдуллоев, мо аз Тоҷикистон. исмоилҷон, ма розӣ ба чанд канал мекунем? хай бо мебинем пачақ. оке набошад духтарои пачақ менавис. муҳаммад паго конкурс меънум биё. муслим лайк мондаё, хуш омаде муслим. ёсамин ма, салом, хуш омаден ёсамин ма. исмоилҷон, шоира ҷин, шоира чӣ ними ту менависа. Королева ютуб, якта муслим теҷе ҳаст ку ҳамон 2000 200 канал дора, худаш ура равон нагирен. боря бисмилла, хуш омади боря. исмоилҷон, шоира ҳаси гап ба ёдум мезана, амиқа механдам. Королева ютуб, уро озир бисёр конкурсгуноҳ равона мегиранд. ёсамин ма, раҳмат, меҳмони нохонда қабул мекунен? бале, қабул мекунам, хуш омаде ёсман. боря мега сӯзен хубе, халқи меҳнаткаши эфир. Королева ютуб, кадом гап радной? исмоилҷон мега ҳамун гап. аниса давлатова, коронавирус чӣ гап бу тарафода? Кадом тарафо? Тарафои мо?
طرفای ما باشه همه اینجا تاجیکستان نمیدونم. محمد عبدالله تشکر اپا جان، من زن هستم، شما وزیر در تاجیکستان هستید؟ نه محمد عبدالله، ما در روسیه. تربوزه بخور. королеваи ту мо сезем худат сози хубе. аллаҳ муслим салом. ваалайкум салом аллаҳ муслим. исмоилҷон садбар чиндеми ту гуфтгӯ королеваи ютуб дар инстаграм менависам та баъд бугума ёсамин ма лайк мондай раҳмат барои лайк. аллаҳ муслим силка мондай даромада дастгирӣ кунед. шоира инстаграм шикоиди мега. мафтуна исмоилҷон хуму гап чизе. аллаҳ муслим се канали оригинал дорам, комент монед мешамтон. мафтуна тв шикоиди мега. аммо хидмат задум ҳуйшид мега королева ютуб. Йигит Камолов салом алейкум. Ва алейкум хушомадед Йигит Камолов. мафтуна шоира чихе хта зади королева ютуб пача шарта бифаҳми мега. хулиган беҳрӯз дидӣ омадам. хушомадед королева ютуб. эхай ман рафтум срочно қуртоб кунӣ. қуртоб мекунем ки шоира наздик мешидем мерафтем қуртоб хирӣ. Йигит Камолов созен тинҷен хубен ҳама каса. мо созем. аз шумо пурсем шумо чӣ хелен? мустафа исавӣ духтаро кати беҳрӯз гап назанен. аллаҳ муслим силкатон боло нарава. Йигит Камолов алҳамдулиллаҳ мо созем. шумо дар кадом шаҳрен админка? мо дар шаҳри Тульский област. ҳама каса хуш омадед. ҳаматон хаб кардед нависем ку ягон чи.
4 нафар нависен ку ягон чӣ. модар теҷе ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омаден апа. сӯзен хубен? саломатиятон хубе? модар теҷе 25 лайк биқаб. мубораки эфире ба овоз дилҷон. раҳмат апаҷон. камтарак гирип шидагем хай ям мегзарад. модар теҷе мо шукр соз. шумо чӣ ҳол дорен? мо соз апаҷонам камтарак кати гудако гирип шидем бо шукронаи Аллоҳ. хела соз шидем. ёсмани танҳо. хуш омадӣ ёсмани танҳо. шумо чӣ ҳол дорен апайки соимаҷон? чӣ кор када гаштен? дунёи забонҳо. ман ҳамиҷа даем, фақат овоз паст буд. ба кори худам банд ҳастам. дунёи забонҳо. миннатдорем аз шумо ки эфири моро паст карда мондем. ёсмани танҳо. салом сӯзен. мо соз. шумо чӣ хелен? саломатиятон хуб? модар теҷе худованд шифотиҳанд. раҳмат апаҷон. тила додо. салом. ва алайкум салом. тила додо 26 лайк. спасибо за лайк. модар теҷе мо кори ҳаррӯза, кори бепул. фаҳмо. дунёи забонҳо. сарбаланду танисият бошед. ҳазор раҳмати калон. дунёи забонҳо. модар теҷе устод хуш омаден. устод амҷа хела пеш аввали эфир буданд. гуфтанд ки кор мекунем. эфири шуморо беовоз карда мемонем. модар теҷе ёсман салом. касе кулӯж надора, хафа нашавен. дӯстони азиз, админи мо дига кас буд, аммо касе дар кулӯж ки дода буд, гирифтагӣ набуд. истода телефони ма кулӯж надора. бехафагӣ. ёсмани танҳо. раҳмат нағз мега. ҳама каса хуш омаден. ёсмани танҳо. модар теҷе салом апаҷон. сӯзен. модар теҷе шукр соз. ёсманҷон. як канали моро сабшеста накардем.
دنیای زبان‌ها. افیرتونم میمانم، رفتن میگیرد، آواز پس میکنم. منظرت که زیاد نوشتن نمیتونم. می نداره دنیای زبان‌ها. منم یا 10 minut پس میکشم افیره. قفای کاری بیگه خوراک پختن در کار. شوریک قربان. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام. خوش آمدین شوریک قربان. یاسمن تنها مادر میمونم اپا جانم. دنیای زبان‌ها. سلامت باشید. شوریک قربان. اینا با افیر شما اومدم. خوش آمدین شوریک قربان. افیر کی اومدیم کی دور افیر. یاسمن تنها من مانتیزاسیا رای کردنیم امروز پگاه رای میکنم. مادر تیجه رحمت جانم یاسمن میگه. شوری قربان. اپای پینزه اپای صفیه ها. اپای پینزم افیر داشتگه. سهر کرتاوی میلیده بود با کخنی آسیا هزی افیر خودشه. دنیای زبان های یاسمنی تنها چند پولی میمونید رکلام حساب شست و با پول میمونن دنیای زبان ها. انشالله ما وای میکنم با شما را یک بار دیگه حساب شست و میمونم دنیای زبان ها. حاکم جان لایک زیر کدم. رحمت برای لایک. یکی میین یکی میگریزین. ای اوضاع اپتون ترسیدین چی؟ یاسمنی تنها مادر اپا جان رای کنین سلکتونه. شوری قربان. دیدم که شما افیر کردین درآمدم. رحمت برای اومدنتون. شوری قربان. وستاک ده. من ندیدم نباشم. من خیلی شد افیر. ساعت 5:15 بودم کشید افیر منه. یاسمنی تنها این نمیخنده چه خیلی پول. توضیح حقیقت. سلام علیکم اپش سازین خوبین انشاءالله. توضیح حقیقت. و علیکم سلام. ما خوب شما خوبین. دنیای زبان ها. راستی نمیدونم پولکی هست یا نه. همین خیلی پرسیدم. مادر تیجه میلش در تگ ویدیوتون میمونه. مادر تیجه حاکم جان سلام. شما سازین دو در حاکم جان چند قشید نه در افیرا میبینم نه که در یوتیوب چون امجا یا میوه او میروه. گلرو. حاکم جان سلام. ما سلام نوشته استم حاکم جان. یاسمنی تنها خواب اپا جان انتظارم. گلرو. مادر تیجه خوش آمدین. توضیح حقیقت. من подписчики نوی شما اپش حساب شست دیلیا. توضیح حقیقت. کامنت مانه انشالله ما میشیم با دو کانال مون. یاسمنی تنها گده حاکم هم جان نویش با برامد. اولی افیر بود یک اومد رفت با نو اومد. اپای گروه سازن خوبین میگه مادر تیجه. دنیای زبان ها. یاسمنی تنها با که امکان دارین از ما را مانید. مادر تیجه توازم سلام. خوش آمدین همه کسا. دنیای زبان ها. کانال ما کانال زبان آموزی است. یگان کس آید زبان یاد گیرد. شما هم در کار خیر شریک میشوین. گلرو می نویسم مادر تیجه زنده باشه.
اپای گورو جان خوش اومدین یک بار دیگه. توضیح حقیقت. و علیکم سلام مادر تجسازین خوبه انشالله اپاش. دنیای زبان ها البته اگر امکان داشته باشین، اگر نه هیچ گپ ندارد، خفه هم نیستیم و به شما کامیابی خواهانیم. می نویسه یاسمنی تنها. دنیا کامنت به نویسید. ای مادر تجه میمونم اگر ضعیف کارایی کنم همه سبشست و ها را اود مینم یکی بگه رای کنم امی بگرده میمونم صبح. توازم حقیقت. من یگان گناه کرده باشم که من در کلوش نمیتین. توازم حقیقت. این کانال ما را دیگه آدم پیش می برد. ادمین من دیگه کس بود همو افیر میکرد. ایدینا بگه من خودم گرفتم کانال ما خودم پیش بردستم و من کلوش دادن نمیتونم. همین تلفنی من ندارم جای کلوشتی همین داشته باشم میتیم همو بچه کسی در کلوش دادگه ایستادگه گرفتگی نیست. همین کلوش داده شوه من شما در میتیم نخود در بین همین قوادم من شما در کلوش نتیم. برای همو انشاءالله که ای پگه با دیگه تلفن میکنم همه تونده کلوج میتیم. دنیای زبان ها. یاسمن تنها خوب تشکر زیاد می نویسه. گلرو دیلا جان خوبتون بود؟ نه خوب ما نبرده. همین روز ساعت 4 خوب خسته. اولوی در آلمان 28 لایک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرجان قندم. و علیکم سلام اپای آلمانی خوش آمده به افیر ما. توضیح حقیقت. فهم و بخش. اگر گپم شما در سخت رسیده باشد اپش بخشش هیچ گم نیدو در ما میفهمیم. برای که ما می اگر کلوش داشته باشه نخون نتمینه یاسمانم ندارم اینجا ما نویستگیم گلاو نی افیر دکی کسی کلوش نداره بخشیش مثال انشالله که با پگه شید با ما شما در کلوج میتون. یاسمانی تنها. توازم خیلی نشه مرم کلوج ندارم کو انشالله میشه پگه همین کسی افیرم در اومدگی هم او در کلوج دادگی های گرفتگی نیسته همه ایستادگی های. اولوی در آلمان. آوازتان خسته نباشه. بهترین به پیش خواهرک اپش. رحمت اپا جان خوش آمده. شما خوب هستین انشالله اپای آلمانی. سلامتیاتون چخیل. توضیح حقیقت. اپای عثمان پس چیکاره چخیل جمع کردی مخفی نباشد. یاسمانی تنها. گلی اپا سازین. گلی اپا سازین میگه. گلرو اولوی در آلمان خوش اومدید. شماتون پرفیض باشد. اولوی در آلمان. و علیکم بر سلام خواهرک قندم یاسمان جان. سازی نغزی سلامتیت سازه. یا 5 منت پس افیرم میکشم دوستای عزیز. ما در نماز شام شدسته انشالله که با زنده باشیم با پگه افیر میکنیم. یاسمانی تنها. نه بای کلوچ که نداره گپش بای میشه. توازن یگان سیر نداره. خودشان جمع شدگی هم 500,000 پرسماتر داره. کانالم ای 500,000 قریب 5,000 پادپیس چی. یاسمان سبشست و گرفت کشده یا نه هزی رکلامتون کشده شد. پرنسس تجه سلام. پرنسس تجه خوش آمده. یاسمان تنها. اولوی رحمت اپا جان نغز. گلرو یاسمان جان خوش باشد. نام خیلی زیبا یاسمان پسندم آمد.
принцесса силка монда омада дастгирӣ кунен. принцесса тиҷе чихел шумо апаҷон, саломатиётон чихел, хушомаден. оилавӣ дар олмон. раҳмати Аллоҳ хоҳарҷони қандум, аз шумо низ шумотон пурфайз бошад. Гулияҷон хушомадӣ. ёсмани танҳо. Апаҷон сабшествия 1000 подписчикда гирон мешад. Амирӯз ё пагаҳ заявка барои монетизатсия рой мекунам. Бале ёсмани танҳо аймам 1000 боло шидаги на ки соатҳо бениҳоят кам. Соатҳо ҷамъ шаваку. принцесса админка соз ҳастед? Хуб ҳастед? Иншалло мо созем апаҷон. Шумо чӣ хел? Камнамо шуда рафте? ёсмани танҳо. Гулия ҳамеша соз бошен апаҷон. ёсмани танҳо. соатҳои ма 17000 апаҷон. беҳтарин ёсманҷон. ҳаракат кунед, монетизатсияро гиред. оилавӣ дар олмон. соатҳо чанд шидай? Агар махфӣ набошад хоҳарҷони админка. Соатҳои ма пинҳонӣ нестай, махфиам нестай. соатҳои ма 770 соат шид. Ай шумо чӣ апаи олмонӣ? ёсмани танҳо. барои монетизатсия 4000 дар кор. Бале ёсманҷон, барои монетизатсия 4000 соат дар кор. принцесса шукри худованд. Не беспокойся, знакомься, я замужем. Земфира. Сиюм. Лайк, привет, привет. оилавӣ дар олмон. Айма 1600 шидай хоҳарҷон. беҳтарин. қариб оварден апаҷон. ҳаракат кунед. ёсмани танҳо. апаҷон айдига канал дар дига канал соат гузаронда мешавад. соатҳои ма иқа бисёранд. чӣ хелаку айдига канал ба дига канал соат гузаронда мешавад. соатҳои ма иқа бисёранд. чӣ хел гузаронда мешавад ки ёсман кани фаҳмонед? апай олмонӣ вай эфир шумо ози кушода нашидай? Ма эфири ютубаи қахшрӯ намефаҳмам. барои ҳамн программа кати кардам. Набоша айма хела шир кушодагия. монетизатсия чанд қадар кушода мешавад? Ки мега ҳамин савола? монетизатсия ҳамин 4000 соат вай карди кушода мешавад. бо намедонам, фаҳмиш надорум апай олмонӣ. ёсмани танҳо. ман шумода савол додам апаҷон ки мешава ё нешава агар ман гузаронам? Не, намешава ёсманҷон. фақат ай эфир соат ҷамъ мекуниву ай плейлист монӣ хеле намешава. ёсмани танҳо. оилавӣ. апаҷон 4000 соат дар кор. агар видеои айхтон бошад теста қабул мекунад мега. оилавӣ дар олмон. Не ҳозир хоҳарҷон. кушода нашидай. мумкин 1-2 рӯзда кушода мешавад. сабшествияам кушода нашидай? ба фикрам ки аввал сабшествия кушода мешавад, баъд диюм эфир. хела шид ку 1000 шидантона. ма ҳами 1000 шидам, баъди 4 рӯз пас сабшествия кушода шуд, 1 ҳафта пасда эфир.
oilavi dar Olmon. Ayman hamash khidmay mega videosh. Oilavi dar Olmon кушода шидай сабшества беҳтаринои мумкинам дурусе рӯз пас эфирам кушода шавад. Муҳсин Назаров. Ассалому алайкум. Ва алайкум Муҳсин Назаров. Хуш омадед. Ёсмани танҳо. Ҳа фаҳмо ма як бор эфир кардагиам. Апаҷон бо удалит кардам рафт эфира. Шукр думоҳда қариб 5000 подписчик. Беҳтарин Ёсманҷон. мо хайози қафо мондагем нами як-ду вахшид эфир кадестему вай кам плейлист мондестем. Муҳсин Назаров. Апау ховаро ҳама каса хубе нағзен. Муҳсин Назаров. мо ҳама созем. шумо хубен иншаалло. Шорух теҷе 31 лайк. Раҳмат барои лайк. хуш омаден Шорух теҷе. Шорух теҷе. Ассалом дугонаҷон. хуш омаде очаи Шорухҷон. созен хубен саломатиятон хубе. Муҳсин Назаров. админ худора шукр апаҷон. худо ҳамаиша соз бошед Муҳсин Назаров. Ёсмани танҳо. апаҷон эфир минути бисёр метиҳад. неки активи канала мекушад. бале Ёсманҷон. хай акӯ вақте ки маҷбур шидӣ бояд эфир кадӣ кунӣ хел соатҳо ай видео ҷамъ намешава барое ки чихе бугум то ами декабра гуфтан ки фақат ами ҷе ютуб бо ваёша дига мекуна то декабра касе ки мисол ами эфир мекуна ай эфир соат ҷамъ мекуна. агар ки баъд ай декабр дига ютуб ай эфир соат наметиҳад фақат ай видео. барои ҳамо ҳаракат кардестем ки то ами декабра ягон ақаллан ай 1000 бигзара ами соатҳомон хай бо далши ютуб чӣ мега намега мумкин ки ай чи видео битиҳа соат тамом. Муҳсин Назаров. хуш бошед апаҷони ман. саломат бошед Шорух теҷе. шумо соз. шукронаи худо мо созем. Муҳсин Назаров. админ мара кулуҷ наметӣ. Муҳсин Назаров. ами админи мо дига кас буд ӯ ҳама да кулуҷ додагиай касе да кулуҷ додагиай да ҳами вай мондагиай кулуҷашо нагирифтагӣ нестай. ма эфири ами канала ма худум кадестам телефони ма кулуҷ надора. бахшиш зиёд пагаҳ насиб боша мешава кулуҷ ба дига телефон мекунам. муборак шава оз таброварди. Шорух теҷе. раҳмат очаи Шорухҷон. хай чико кунем акӯ пешравӣ ба ами овозмон кам рафтан гира меша. оилавӣ дар Олмон. бале рост марам ҳами хел фаҳмидум неки ки то декабра марам ҳами гапа фаҳмидум. бале апаи олмонӣ моам ҳами гапа фаҳмидем. ма нашоти эфиру дар фикршам набудум каданиам набудум барое ки чанд касе савол додум ки гуфтанд ки эфир хуб нест. мисол каналта вай канала пас мезана чихеле мекуна. мо акӯ ҳами ҳози блогерое ки бисёр шидагиам фақат ами эфир вай соат ҷамъ кадестан дига видеошон чанд қад соат метиҳаму просмотрш соз боша ягон соат метиҳа дига не. ма метонам када чӣ бало. Шорух теҷе. ма метонам када чӣ бало. чира метонад ки очаи Шорух. Муҳсин Назаров. фаҳмо апаҷон. раҳмат ки мефаҳмен Муҳсин Назаров. насиб иншоалло пагаҳ вай шавад бо вай мекунем шумо да кулуҷ метиҳем. Шорух теҷе. ҳами дилия нест худш. бале ман соҳиби ҳами канал. Шорух теҷе. соз кади беҳтарин. раҳмат. Лола Ҳалимзода. апаҷон эфиртона сахранин мекунам. барои чӣ сахранин мекунед? апаҷон эфиртона сахранин мекунам. Муҳсин Назаров. апау хоҳаро агар
حاضر من کانال شما را شما اومدم میشین محسن نظرова شما کانال داشته باشین اینمی مده подписаться کنین یک ویدیو اومده افیر دانه فقط ویدیو دا کامنت مونین من شما را به کانال میشم انشالله شاروخ تجه نمیتونم میگم اسپید نمیکنم چی شاروخ تجه خیلی کار بوره بگی همش همه وقت کار بور هست اینمی هازی ما کار ما خیلی ما که آدمای که در کارخانه کار میکنیم کار ما بسیار خیلی همین یک وقته 1 ساعت وقت میگیره 1 ساعت وقت ما جدا میکنیم افیر میکنیم برای ساعتا ساعتتون چند شد و چه شاروخ افیر میگم شاروخ تجه آخه افیر محکم کرد هم افیر ما کشوده است و چه شاروخ پروگرام کتی کدستم برای چی محکم کرده چی سبب محسن نظرم من نو اومدم یوتیوب اولی کم ترک آدم دارم محسن نظرم انشالله میشین شما هم به دستگیری یکدیگر رو دستگیری کردین میشین انشالله یاسمن تنها 210 کسی دیگه باشد ما 5000 میشن یاسمن تنها انشالله میشین شما هم یکدیگر رو دستگیری کنین برای همون میگم مردگانا جان اوچه شاروخ بعد چخه میکنه شما پروگرام کتی هم نمیتونه شما یاسمانی محسن نظر یاسمن تنها آمده میشه شاروخ تجه ما چیم جالب زد ممکنه یگان چطور وای جالب قبیده یاسمانی تنها اپا جان یک ویدیوی ما ریکومنداtsیا برامد подписчикам тез бисёр шид ба видеоҳам просмотри бисёр гирифтан ёсман танҳо муҳсин силка монед не иҷа ҳичи шикатӣ намешавад албат амита шид дӯстои азиз ҳама каса хай набошам дар паноҳи худо боше пага бо зинда бошем эфир мекунем мо дар намози шом шид бо пагах суҳбат мекунем сторамо модар таҷи сторамо ассалому алайкум хуш омадин апа сторамо дер кардин ман эфира қатъ мекунам ҳама каса хуш омадин хай бо эфир ягон каси дига мерем модар намози шом шид бояд намоз хонем ёсман ман наметавонам монда агар шумо ба биёвум мешем ёсман бону чӣ ба намеои тарафҳои мо ёсман очаи шорух мега ёсман тарафҳои мо намеоин муҳсин назаров майлаш апаҷон паноҳи аллоҳ да бошед муҳсин назаров дар паноҳи аллоҳ боше шумоам як бори дига хуш омадед ҳама каса як бори дига хуш омадед шорух таҷе бемор шидай агар моро пурсидаста бошӣ очаи шорухҷон мо ҳамамон оилавӣ гириб шидем як ҳафта меша шукронаи аллоҳ ки як ду рӯз шид камак соҳоз шидем очаи шорух ай апаҷони ман дар паноҳи худо бошен раҳмат ки омаден муҳсин назаров раҳмат саломат бошен раҳмати худо ба шумо ҳама каса дар паноҳи аллоҳ бошен این آواز غفص که صاحبی کانال مایم خدا شفای کامل بتمانم اما کسل های بیزیب آمده که در پناه خدا باشین همه کسا خدا نگهبانتان رحمت که اشتراک کردین در افیری مو